Halo Sobat KP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan-rekan semuanya. Semoga tetap selalu sehat dan bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk P3K Guru Bahasa Inggris 2022 maupun rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi pretest ataupun post-test PPG. Dalam video kali ini saya akan mengkhususkan kepada latihan soal dan pembahasan untuk English for Public Information bagian kedua. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon kepada rekan-rekan yang baru mampir di channel Guru Peduli ini untuk klik likes, juga subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya sehingga rekan-rekan tidak akan ketinggalan dari materi-materi yang akan kami muat di dalam video Guru Peduli ini. Kalau sudah, mari kita lanjutkan dengan latihan soal serta membahasnya soal-soal yang sudah saya persiapkan. Mari kita lihat. Soal yang pertama, you will make a poster for an event that you will run soon. Where in the poster do you think you will put your logo of the event? Jadi ketika Anda hendak membuat poster ya, sebuah event, di mana kira-kira Anda akan menempatkan logo dari event Anda tersebut? Oke, apakah in the header area, or in the author, or in the title area, or in the main area? Okay, let's have a look. Yeah, the answer is in the header area of A. Yeah, this is about the generic structure of a poster. If you look at this generic structure of a model, of a poster, there are 7 components here. The first is header, second is title, number 3, author's photo or address, main area, footer area or background, and also fonts. Okay. Bagi rekan-rekan yang ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang the generic structure of a poster and also other things about English for Public Information, you can download the material. I provide the link in the description below, yeah? Okay, yeah. So, this is the right answer for question number 1. And now let's go to question number 2. Okay, soal nomor 2. You usually find text and pictures in the poster. The characteristic of the text in the title area of a poster should be blah 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 except. Oke, ya, kata kunci dari soal ini adalah characteristic of the text of a poster, ya, and then except. It means that ada satu di sini yang bukan merupakan karakteristik dari title area of a poster. Apa itu? Ya. A poster or title area in a poster should be visible, harus kelihatan, and should be short, simple, ya, oke, tidak terlalu panjang, dan it should be also important or significant. So the one that does not belong to the characteristic of the text in a title area of a poster is eye-catching, karena kalau eye-catching itu bukan karakteristik dari title area-nya, tapi it should be in the header-nya, ya, oke, ya. Let's have a look. So, these are the 3 characteristics of the text in the title area. It should be visible, short, and significant. Posters may have the following function, except blah blah blah. Okay, the keyword is except and also a function. Still remember ya rekan-rekan, yang dimaksud dengan functions itu adalah purpose atau tujuan atau maksud. Jadi poster itu selalu memiliki tujuan. Ya, kira-kira yang mana yang bukan merupakan tujuan poster? Oke, apakah one of the functional text of a poster is to give a name of a company? I don't know, ya, let's have a look. What about to call audience? Ya, kalau poster itu biasanya untuk mengundang audience, untuk promote a program or event, and also to engage readers' attention, gitu ya. So, the one that does not belong to the functions of a poster is giving a name of a company, ya.
Jadi poster itu bukan tujuan untuk memberi nama dari sebuah perusahaan, bukan. Tapi poster biasanya bertujuan untuk mengundang audiens, untuk mempromosikan program atau event, ya, atau to engage readers' attention, atau untuk menarik perhatian siapa? Pembaca dari poster tersebut. Jadi, the answer to this question, the best answer to this question is A, the one that does not belong to the functions of a poster. Okay, question number 4. When you bear designing a banner, when you want to make a banner, the part of banner's body copy must be written in blah blah blah. Okay, when you write a banner, tahu banner ya? Okay, ya, banner biasanya ada di website ya, di halaman pertama atau di jalan-jalan juga ada banner ya. Okay, ya, apakah banner should be written in a long statement? No. Precise picture or symbol? I think it may be, yeah. And full statement? Not either. Yeah, okay. So, yeah, the text in the banner's body actually should be written in a very short and simple statement. Yeah, a statement of about 10 words. Ya, ini adalah salah satu karakteristik of the text in a banner. It should be written in a short statement. Question number 5. Which one is the symbol of a value proposition? Rekan-rekan tahu ya apa yang dimaksud dengan value proposition? Value proposition itu adalah nilai yang ditawarkan, dari suatu perusahaan, kepada customersnya, atau kalau di dalam banners, value proposition itu adalah nilai yang menjadi daya tarik, ya, daya tarik dari pembacanya. Kira-kira apa? Apakah UMP, apakah sale, apakah come and join us, atau let's have fun? Ya, value proposition of a banner usually call to an action, atau CTA, call to action, call to act, ya. So, the examples of a value proposition in a banner is actually C, ya, come and join us. Oke, jelas ya rekan-rekan? Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 6. Okay guys, let's have a look at this. This is an example of banner, ya, Oasis Day Spa. Okay, and there's a picture here. And let the rejuvenating begin. Ya. Kita lihat soal nomor 6. According to the banner above, what is the function? Kira-kira tujuannya apa sih ini? Atau the function, the purpose of the banner here apa? Apakah to show a name of an agency? Ada nggak nama agency di situ? Ada ya, Oasis Day Spa. Okay, to show a condition of an agency. Is it showing a condition of the agency? No. To promote an event held by an agency. Is it to promote an event? No. Biasanya kalau event itu ada place, ada date ya, ada performance, ada time juga ya. Ya. So, what do you think is the function of this banner? Yeah, it is to promote a product or service of an agency. What is it? What is the product? The product, it can be, look at the picture here, yeah. It can be, this product is used to help people rejuvenate their skin, examples, yeah. Okay, so the best answer to these questions is D, to promote a product or service of an agency. Okay, let's go straight to number 7. Still about this banner. This banner contains the following items as the structure, except kalau Anda lihat banner ini ya, itu the generic structure-nya ada apa saja, kecuali yang tidak ada apa. Oke, apakah ada logonya? Ya, ada. This is the logo. Jadi ini ada. Oke.
Apakah ada image-nya, gambarnya? Ada image-nya ini ya, oke. Oh sorry, ini gambarnya ya, image-nya. The body copy, yes, ada di sini ya. Apakah ada CTA-nya? CTA itu ada call to act. Apakah ada? Nggak ada ya. Call to act itu misalnya come and join us, visit us, atau join us, examples ya. So, the one that does not exist in this banner is CTA. Okay, the answer is B. Yeah. Okay, guys. The next question is question number 8. Let's have a look at the poster here. Gallagher Bassett. April is Autism Awareness Month. What is the autism spectrum disorder? And then you can read this by yourself. Okay, let's have a look at the structure here. How is the structure used in the poster here? Okay, does it have a header area? Yes, it has header area. Okay, this is the header area. Yeah, Gallagher Bassett. Yeah, and then does it have a title area? Yes, this is the title area. April is Autism Awareness Month. Okay, and does it have the author? Yes, the author is Gallagher Bassett, and it is in the header area. The author is in the header area. Okay, and does it have main area? Okay, does it have the main area? Yes, this is the main area. What is autism spectrum disorder? Yeah, this is the main area. And does it have the background? Yes, the background is blue here. Yeah, the background is blue. And also fonts. Yeah, it has some different fonts, and and also different sizes of the fonts. Yeah, okay. So the best answer to this question is actually A ya, karena semuanya ada tadi ya. Ada header area-nya, ini tadi, ada title area-nya, April is Autism Awareness Month, ada author-nya, Gallagher Bassett in the header area, and there is a main area, ini tadi main area-nya, and background. Ya, B salah karena dia tidak ada backgrounds di situ. Oke. Kemudian C salah karena apa? Tidak ada di sini tidak ada footer ya, nggak ada footernya di sini. Semuanya ini main area. Oke. Ya. So, jawaban yang tepat adalah A. Next question number 9. Based on the information written in the poster above, who is the target reader of the poster? Kira-kira siapa itu yang menjadi target dari poster tersebut? Apakah parents dan teachers? Apakah children? Apakah police officer? Or primary school students? Yeah, it is about autism. Of course, it is about, this poster is about autism. Of course, it is directed to parents and also teachers. Okay, so the answer is A. Yeah. Alright guys, let's go to the next question, number 10. What's the message of the poster? Yeah. Or what is the function of the poster here? To promote autism event? Ya. Biasanya kalau promoting an event itu ada tanggal, ada hari ya, ada tempat dilaksanakan event. Di sini tidak ada ya. Jadi A is not correct. To call audience to come to event. Apakah ada invitation di sini? Ada calling, please come and join us? Tidak ada ya. Okay. To inform and alert readers about autism and what they should do. Yeah, I think this is C ya. Jawabannya untuk memberitahukan, untuk menginformasikan dan menyadarkan pembaca tentang apa? Tentang autism. Iya. Oke. Berikutnya. Yeah, next question is number 11. Let's have a look at this picture. Ya, kalau Anda lihat ini biasanya di matematika ya ada ya, namanya diagram Venn. What is diagram Venn for? Atau Venn diagram for? Ya, what is the functions of the following diagram? Diagram ini biasanya digunakan apa sih?
Coba kita lihat ya. Ini ada konsep A, ada konsep B ya, atau konsep 1 dan konsep 2. Biasanya ini kita menggunakan diagram Venn ini untuk irisan bilangan. Artinya ada yang persamaan, ada irisan di sini ya, atau ada yang menjadi bagian dari A sama juga jadi sekaligus menjadi bagian dari B, begitu, atau persamaan ya. Kalau yang tidak ada berarti perbedaan. Oke, kita lihat. To show a series of event, kurang tepat. To tell the descriptive details of a topic, nggak tepat juga. To compare and contrast two concepts, ya, I think C ini betul ya. Jadi diagram Venn itu biasanya untuk compare, membandingkan, atau contrasting, ya, oke, mengkontraskan antara dua konsep. Kalau persamaannya di sini, kalau ketidaksamaannya di luar yang beririsan ini ya, oke. Wilayah irisan ini berarti bersamaan. Oke. Berikutnya, next question number 12. Oh, sorry. The answer to this question is C ya. Oke. Next question number 12. Ya, kalau grafik seperti ini itu digunakan apa? Ini ada cause and effect. Cause and effect berarti sebab akibat. Kira-kira topik apa yang fits in this type of graphic organizers? Ya, topik yang cocok ini adalah penyebab dan akibatnya, atau sebab akibat. Yang mana yang merupakan sebab? Process of admitting to a hospital, atau proses masuk rumah sakit? Enggak ya, ini proses bukan. The function of left and right hemispheres of brain? Enggak juga. Types of human bones? Enggak juga. Yang tepat adalah ini sebab akibat ya. Jadi diabetes and its triggers ya, atau diabetes dan penyebabnya. Jadi penyebabnya apa, triggersnya apa, and then the effect is diabetes atau diabetes here. Okay, so the answer is alpha. Next question. Ya, kalau misalnya ada form seperti ini ya, ini adalah what do we need to fill in the column of what I have learned in this graphic organizer. When do we need to fill? Kapan kira-kira? Kita lihat ya. Di sini ada what do I know. Ini KWHL. Ya, ini salah satu teori belajar ya. What do I know? What do I want to know? How will I learn? And what have I learned? Oke. Ya, kira-kira kalau Anda diberi guru atau dosen KWHL form, itu ngisinya kapan? Setelah belajar atau sebelum belajar? Atau pada saat belajar? Iya, karena ini ada what I have learned, it means that you should learn first before filling up this form. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah after the class discussion. Oke. Berikutnya nomor 14. What type of graphic organizer suits to our topic if we want to tell characters in a narrative story in detail? Kalau kita mau memberikan story naratif ya, atau narasi atau detail tentang characters ya, characters, itu kira-kira graphic organizers apa yang bisa kita pakai? Apakah description graphic organizer atau sequence graphic organizer? Kalau sequence itu urutan ya, padahal ini adalah to tell characters in a narrative, artinya artinya harus narasi di sini. Description graphic organizer, cause and effect tidak tepat, problem tidak tepat. Yang tepat adalah alpha, description graphic organizers. Ya. Berikutnya soal nomor 15. The following are some characteristic of a graphic organizer except. Yang tidak termasuk dari karakteristik graphic organizer adalah has an adequate space, has a long strip of text, graphic organizer, has short description, or has an easy to read visual display.
Ya, ketika ada graphic organizers namanya grafik ya. Berarti dia harus easy to read, visual display. Harus bisa di-display secara visual dan mudah dibaca. Deskripsinya juga singkat atau pendek, oke. Memiliki adequate space or enough space, ya, yang bukan jawabannya adalah has a long string of text. Karena in public information languages or public information text itu biasanya shorts ya and simple, not the long one. Okay, so the answer is bravo. Question number 16. Notice is used to announce something or to provide important information. When you create a notice, it should be blah blah blah, except ketika Anda membuat notice harus seperti apa? Kecuali apa? Written in a capital font? Yes, okay. Written in simple and short text? Yes. Easy to understand? Yes. Supported by description? Nggak perlu paragraph ya. In what is it? In a notice, we don't need paragraph. We should write in a simple and clear way. Nomor 17. There are 5 types of notice. Ada 5 jenis notice ya. One of those information notice. Choose the correct statement that provides an information notice. Okay. Coba. There are 5 types. Okay. The next question is number 17. There are 5 types of notice. One of those is information notice. Jadi ada 5 jenis ya bentuk notice ya. Ada comment, ada warning ya, ada information dan yang lainnya. Oke. Nah, sekarang yang mana yang merupakan notice and this is information notice? No parking. Is it an information notice? No ya, karena ini adalah prohibition atau prohibiting, larangan. Oke. Slow down, ini juga comment. Beware of pickpockets. Oke, ini juga notice ingatan ya. Oke, beware of pickpockets. Ya, yang information adalah for staff only. Artinya kalau ada misalnya ruang yang ada tulisannya for staff only, it means that this notice informing you that this room is only for staff. Gitu ya, oke. So, the answer is D. Berikutnya nomor 18. As notice is part of short functional text, it has some language features. Ada ciri-ciri bahasanya ya. One of those features is, kalau di dalam notice itu apa? Having many pictures? Having pictures, yes. Okay. Containing adjectives? It can be. Using imperative sentence, ya. Ya, oke. Jadi salah satu features itu adalah using imperative sentence, ya. Imperative sentence itu apa maksudnya? Bentuknya perintah ya, misalnya calm down, slow down, ya, oke. Keep off the grass dan lain sebagainya, ya, oke. So the answer is C. Jadi salah satu features atau karakter dari bahasa language yang digunakan di notice itu adalah menggunakan ya imperative sentence. Ya. Okay, next question number 19. What can you tell from the following Venn diagram? Dari diagram Venn di sini kira-kira apa yang bisa Anda sampaikan? Ingat ya, tadi kalau diagram Venn itu digunakan untuk apa? Untuk membandingkan ya. To compare and contrast. Kira-kira apa ini? Ya, yang mana yang memiliki arti membandingkan? Ya, apa? Ya, to describes the differences and similarities. Kalau di sini berarti similarities, kalau yang di sini berarti the differences. Jadi, the answer to the question number 19 is Charlie. Compare and contrast ini ya. Compare and contrast used to explain how two or more things are alike and or different, and the signal words is different, in contrast, alike, same as, ya. On the other hand, both, either,
or however, and by contrast. Oke, jadi ini adalah signal words yang biasa digunakan when we want to compare or contrast two things, ya. Oke. Alright. Berikutnya, rekan-rekan jangan lupa untuk tetap bermimpilah setinggi langit. Kenapa? Karena jika jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ini adalah quote dari Bung Karno, salah seorang tokoh pendiri bangsa Indonesia atau the founding fathers of Indonesia. Ya, saya setuju. Lebih baik kita bermimpi setinggi langit, dan ketika kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Baik rekan-rekan guru peduli semuanya, thank you for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua.